नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, कि कोई आदमी जो होता है वो अपने दोस्त के रास्ते पे होता है, दोस्त के तरीके पे होता है। इसका मफ़हूम ये है कि दोस्त दोस्त का तारुफ होते हैं। इस वक्त जिस तरह के मुल्क में हालात चल रहे हैं, इत्तेज़ाज़ हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब, ये इस वक्त मेरे ख्याल में फ्रंट लाइन के मुजाहिदीन हैं। अल्लाह इनकी उम्र में अमल में बरकत दे कि इन्होंने इन हालात में लीडर का साथ दिया, मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट को पस्से पुश डालकर हक के साथ खड़े हो गए। हम इनकी बहादुरी को, हम इनकी अजमत को, हम इनके हक के साथ खड़े होने को सैल्यूट पेश करते हैं। क्यों कि जो बहादुर लोग होते हैं वो हमेशा बहादुर लोगों की कदरदानी करते हैं। और इमरान खान पास का एक ऐसा मुजस्समा है, ये अल्लाह की शान है कि जो इसके साथ लगता है वही सोना बन जाता है। तो हम एक दफा फिर से जो इत्तेज़ाज़ हसन साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, या शुएब शाहीन साहब हैं, दूसरे मरवत साहब हैं, या बाकी जो वकला जो इस वक्त हक के साथ खड़े हैं, हम उनको इस बात पे उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको बल्कि मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ने उनको हक का साथ नसीब किया। दूसरी बात, हजरत गुजारिश ये करता चलूं कि पिछले दिनों में एक कांस्टेबल ने भरे बाजार में बड़ी इंतहा दर्जे की गलीज गालियां दी। किसको? आईजी पंजाब को। इसमें वावेला तो बड़ा किया गया, लेकिन इसकी हकीकत को किसी ने इसकी हकीकत की तशरीह नहीं की। बात यह है कि वो कांस्टेबल, वो तो अल्लाह का बंदा, मेरे ख्याल में वो तो मुजाहिद आदमी है जिसने इन हालात में अवाम की सही तर्जुमानी की है। कि उस बंदे ने जो ये काम किया है, उसने अवाम के जो जज्बात हैं उसकी तशरीह की है उसने। और इस वक्त जो अवाम के हालात हैं या जो अवाम के जज्बात हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो पीडीएम हो, वो ब्यूरोक्रेट्स हो, उन सब के बारे में अवाम की यही सोच है। क्योंकि अवाम समझ गए हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट हो, पीडीएम हो और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी गाड़ियों में चलने वाला पेट्रोल नहीं है बल्कि अवाम का खून है। इनके किचन्स में पकने वाले जो खाने हैं वो खाने नहीं हैं बल्कि इस गरीब अवाम का नोचा हुआ गोश्त और गूदा है। इनके इस्तेमाल में होने वाली जो बिजली है वो बिजली नहीं है बल्कि अवाम के मुंह से छीना हुआ रोटी का वो निवाला है जिसके लिए अवाम आज परेशान है। ये जो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, इन महलों की बुनियादों में सीमेंट सरिया बजरी नहीं है। इन बुनियादों में, इनकी फाउंडेशन में गरीब अवाम की हड्डियों का कचूमर है। ये लोग जान चुके हैं। मैं फिर से एक दफा ये रिपीट कर रहा हूं कि इस वक्त उस कांस्टेबल को ये कह दिया गया कि ये एबनॉर्मल है। अब मैं ये कहता हूं कि इन जालिमों से छुटकारा हासिल करने के लिए अवाम को एबनॉर्मल होना पड़ेगा। पहले तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अवाम जो है एबनॉर्मल हो चुके हैं। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि जो भूख है वो इंसान को कुफर तक ले जाती है। तो ये कुफर के मुकाबले में इस तरह के जज्बात तो कुछ बैनी नहीं रखते। अगली बात, बिजली के जो बिल आए हैं इस पर जो अवाम का रद्द अमल सामने आया है, मैं कहता हूं कि अवाम को मुबारकबाद देता हूं कि ये खुश नसीब हैं कि इनके अंदर शऊर आ गया है।
یہ بلوں کے خلاف مساجد میں اعلان، واپڈا کے خلاف یا طاقتوروں کے خلاف دفعہ 144 کی پرواہ نہ کرتے ہوئے باہر نکل آنا، یہ اس بات کی عکاس ہے کہ عوام باشعور ہو چکے ہیں۔ اب یہ ان کو ڈرانے دھمکانے سے بات بنتی نظر نہیں آ رہی، اور جو لوگ ان حالات میں مطمئن ہیں ان کی ظالموں کی پالیسیوں کی وجہ سے، ان کے لیے ہم صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال نصیب کرے، اور یہ اب طے کر لے کہ اس وقت تک ہم یہ پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اور قانون کے دائرے کے اندر کرتے رہیں گے۔ پھر یاد رکھیں، کیوں کہ اب عمران خان نے آج تک ثابت کیے کہ وہ قانونی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ اگر وہ عوام کو کال ایک دے دیتا تو یقین جانیے کہ ان طاقتوروں کا بھی حال وہی ہوتا جو سری لنکا کے حکمرانوں کا ہوا، کہ ان کو اپنی جان بچا کر وہیں سے ملک سے بھاگنا پڑا۔ تو میری عوام سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں رکھتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے۔ یہ ہمارے انہوں نے حقوق سلب کر لیے ہیں، بنیادی انسانی حقوق سے ہم کو محروم کر دیا گیا ہے۔ ان سے یہ پوچھیں، ان کو کیا پتا کہ بجلی کا بل کیسے دینا ہوتا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ اس وقت روٹی کی کیا قیمت ہے؟ ان کو کیا پتا کہ عوام اس وقت علاج کی سہولت سے محروم ہیں؟ تو میرے خیال میں اب ان کے خوف و ہراس ان کو پھیلانے کا جو جس طرح کا یہ خوف پھیلا رہے ہیں، اب بے سود ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ طاقتور اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو مزید ذلت میں نہ جانے دیں، کیونکہ ان عوام نے یہ یاد رکھیں، اس وقت جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، عوام کی جو غربت کا حال ہے، اس وقت یہ سمجھیں کہ یہ عوام نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پی ڈی ایم ہے، اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں، یہ لاشیں ہیں، ان لاشوں کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اب ان لاشوں کا تعفن اتنا بری طرح سے پھیل رہا ہے کہ اب یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اب ان کا دفن کرنا ان لاشوں کو اب ناگزیر ہو گیا ہے، اور وہ وقت انشاءاللہ جلد آئے گا کہ جب ہم ان کی تدفین کے بعد اپنے ملک کو اور اپنے آپ کو انشاءاللہ پوری دنیا میں ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم آزاد ہیں، ہمارا ملک آزاد ہے۔ ہمارے ملک میں جو پالیسیاں بنانی ہیں وہ عوام کے لیے بنانی ہیں، امریکہ کے لیے نہیں بنانی۔ یہ ملک بنا تھا عوام کے لیے بنا تھا، یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں بنا تھا، پی ڈی ایم کے لیے نہیں بنا تھا، یہ بیوروکریٹس کے لیے نہیں بنا تھا، یہ امریکہ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ عوام کے لیے بنا تھا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔